Hi, Assalamualaikum English learners. How do you feel today? Is everything okay? Today, I hope that everyone is happy as always. And we are going to talk about redundancy. And this one is an error in English grammar. Jadi kali ini kita mau bahas tentang redundancy. Redundancy ini membuat kalimat kita menjadi tidak efektif ya, karena terlalu banyak kata yang digunakan atau ada pengulangan-pengulangan kata. Nah, jadi redundancy ini adalah kesalahan di dalam grammar bahasa Inggris. What is redundancy? Now let's see. Redundancy is the use of repeated words or too many unnecessary words. Jadi redundancy itu adalah penggunaan kata-kata yang diulang atau terlalu banyak kata yang tidak perlu. Okay, so the sentence won't be effective. Jadi kalimatnya tidak akan efektif kalau ada redundancy. Okay, so number one we have the example. That company has advanced forward. That company has advanced forward since his son managed it. Perusahaan itu telah maju ke depan sejak anaknya mengelola perusahaan itu. Jadi kalau maju atau berkembang itu pasti ke depan gitu ya. So the meaning of forward here is already included in advance. That's why we have to use one of both. Jadi kita harus pilih salah satu, mau pakai advance atau mau pakai forward, mau pakai maju atau mau pakai ke depan gitu ya. That company has advanced and his son managed it. Nah, ini sudah benar. Perusahaan itu telah berkembang sejak anaknya mengelola perusahaan itu ya. Jadi telah berkembang. That company has moved forward since his son managed it. Perusahaan itu telah bergerak maju sejak anaknya mengelolanya. Jadi kalimatnya tidak lagi redundant ya, karena yang digunakan kata satu dan itu efektif. Okay, now let's see example number 2. Contoh yang kedua kita punya, please repeat your clarification again. Please repeat your clarification again. Tolong ulang klarifikasimu lagi. Kalau ulang itu pasti lagi. Kalau repeat itu must be again ya. So whenever we use repeat, it means that it is repeated and it is done again. Nah, so we have to use one. Jadi kita harus pilih satu. Please repeat your clarification. Jadi kita cuma pakai repeat. Please repeat your clarification. Nah, kalimatnya benar gitu ya. Atau kita mau pakai again. Please present your clarification again. Please present your clarification again. So we just use again. Jadi kita cuma pakai kata again sehingga tidak menggunakan kata yang sama dalam waktu yang sama gitu ya. Okay, now let's come to example number 3. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Your hard work seems adequate enough to start a new business. Kerja kerasmu tampaknya cukup memadai untuk memulai bisnis yang baru. Well, adequate here means enough. So they are synonymous. Mereka ini kata yang sama ya. So we have to use one. We may not use both. Your hard work seems adequate to start a new business. Jadi kerja kerasmu tampak memadai untuk memulai bisnis yang baru. So I just use adequate alone. Next, number 2, I want to use enough. So the sentence will be, your hard work seems enough to start a new business. Kerja kerasmu tampaknya cukup untuk memulai satu bisnis yang baru. So our sentence now becomes effective and the sentence is correct because I just use one word without repeating the words which have the same meaning. Okay, now we continue with number 4. In the past history, women had unequal right. In the past history, menurut sejarah zaman dahulu. Kalau sejarah pasti zaman dahulu. Whenever we talk about history, it means that we talk about something in the past, right? So they have the same meaning and not necessary for us to repeat or to use these words both. So we have to choose one. Kita harus pilih salah satu. In the past, women had unequal right. Pada zaman dahulu,
wanita tidak mempunyai hak yang sama. In history, women had unequal right. Menurut sejarah, wanita tidak memiliki hak yang sama. Nah, sekarang kalimatnya menjadi efektif. Now let's see another example. This actual fact surprised all students. This actual fact. Fakta aktual ini mengejutkan semua siswa. Kalau fakta, dia pasti aktual. So whenever we talk about the fact, it must be actual. Fakta itu pasti aktual, jadi tidak usah diulang atau ditegaskan lagi. Jadi dia tidak efektif ya, karena terlalu banyak kata yang tidak perlu. This fact surprised all students. Fakta ini mengejutkan semua siswa dan semua orang sudah tahu bahwa fakta ini aktual ya. So the fact is actual. Or when we want to use actual only, kalau kita mau pakai kata actual saja, maka kalimatnya jadi this actual news surprised all students. Berita aktual ini, jadi berita aktual. Bisa begitu ya, karena ada saja kan berita yang tidak aktual. Berita aktual ini mengejutkan semua siswa. Okay, let's go on. I have to go to ATM machine to transfer. I have to go to ATM machine to transfer. Saya harus pergi ke mesin ATM untuk mentransfer. Nah, kita tahu sebenarnya ATM itu dia kependekan dari automated teller machine. Jadi sudah ada kata mesin di situ. Jadi tidak usah pakai mesin lagi. Kalau berdasarkan grammar, jadi dia tidak efektif ya, or incorrect. So the correct sentence should be I have to go to ATM to transfer. Jadi cukup ATM saja gitu ya. Saya harus pergi ke ATM untuk mentransfer. So now the sentence becomes correct or effective. Okay, now number 7. We will get a free gift in that party. Kita akan mendapatkan hadiah gratis dari pesta itu. Hadiah gratis, kalau hadiah itu pasti gratis, gitu ya. So the sentence is incorrect or ineffective. So the correct sentence should be we will get a gift in that party. We will get a gift in that party. Kita akan mendapatkan hadiah di pesta itu. And now the sentence is correct already. Okay, easy right? But sometimes it's not easy whenever the sentence given to us is very long, so that it's hard for us to find out the redundant one. Ya, jadi kalau kalimatnya panjang tuh biasanya bingung menentukan yang redundant ini. Well, now number 8. All of you must finish all work simultaneously at the same time. All of you must finish all work simultaneously at the same time. Kalian semua harus menyelesaikan semua pekerjaan serentak pada waktu yang sama. Serentak, simultaneously, itu sama dengan at the same time. Jadi kalimatnya tidak benar gitu ya. Yang benar adalah all of you must finish all work simultaneously. Kalian semua harus menyelesaikan pekerjaan serentak. Jadi pilih salah satu. Atau kita mau pakai at the same time, all of you must finish all works at the same time. Sehingga sekarang kalimatnya menjadi efektif, menjadi benar. Oke. Semua kalian harus menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang sama. What is it, number 9? She described her idea in a systematical manner. Perhatikan, in a systematical manner itu namanya wordy gitu ya, terlalu banyak kata, padahal dia bisa diungkapkan dalam satu kata saja. Jadi wordy itu bertele-tele gitu ya, atau terlalu banyak kata, sehingga kalimat ini tidak efektif berdasarkan English grammar. Nah, so the correct one, she described her idea systematically. She described her idea systematically. So, we just use one word. Jadi kita menggunakan satu kata saja, systematically. Jadi dia menjelaskan idenya secara sistematis.
Well, now let's see number 10. The red ribbon looks shorter in length. The red ribbon looks shorter in length. Pita merah itu tampak lebih pendek berdasarkan panjangnya. Kalau lebih pendek, pasti berdasarkan panjangnya, tidak berdasarkan berat dan lain-lain. Jadi tidak perlu kita menggunakan kata in length. So the correct sentence, jadi kalimat tadi itu tidak benar ya, tidak efektif. Jadi yang benar, the correct one is that red ribbon looks shorter. That red ribbon looks shorter. Jadi pita merah itu tampak lebih pendek. Number 11. That statue looks very small in size. Nah, ini agak mirip juga. Very small in size. Sangat kecil berdasarkan ukuran. Kalau sangat kecil tentu berdasarkan ukuran. Jadi in size itu tidak perlu disebutkan sehingga menjadi kalimat ini incorrect atau ineffective. Kalimat yang benarnya tentu saja adalah that statue looks very small. Okay, next number 12. The boy jumping into the river, he swam very fast. This one is incorrect. Why? Because there is pronoun he that is unnecessary. Why unnecessary? Let us check. There is a subject, the boy, actually, and then the verb swam. So we do not need pronoun he here. Maybe in speaking it sounds correct, but actually it is not. It is redundant. It is unnecessary. The correct sentence should be, the boy jumping into that river swam very fast. Subject the boy, the verb swam, and then jumping into that river is participle as adjective modifying the boy. So now the sentence is effective. So he in that wrong sentence is called redundant pronoun. What is redundant pronoun? Redundant pronoun is a pronoun that is unnecessarily used. So in this case, maybe it is commonly used, but this one is the mistake. Number 13. The oil shortage that suffers the poor people, it must be overcome soon. Nah, kalimat ini incorrect. The oil shortage, kekurangan minyak, that suffers the poor people, yang membuat menderita masyarakat kecil, masyarakat miskin, hal itu harus ditangani segera. Nah, itu mengacu kepada oil shortage, kekurangan minyak. Ini contoh lain dari redundant pronoun. Mengapa begitu? Karena it itu sama dengan the oil shortage. Jadi cukup the oil shortage saja sebagai subjek, kemudian dilanjutkan dengan must be overcome sebagai verb. Kita tidak perlu lagi menggunakan it. Kalimat benarnya, the oil shortage that suffers the poor people must be overcome soon. Nah, itu tadi dua contoh redundant pronoun. Ada pronoun yang tidak perlu dibuat sebenarnya di dalam kalimat itu. Nah, sekarang kita lihat nomor 14. Although we are poor, but we have pride. Dalam kalimat ini but itu salah, jadi kalimatnya incorrect. Tidak benar berdasarkan grammar. But ini di dalam istilah grammarnya disebut redundant conjunction. Redundant conjunction is a conjunction that is unnecessarily used. Jadi dia conjunction yang tidak perlu digunakan. Mengapa? Pengertian tetapi itu sudah ada ketika kita menggunakan although. Jadi kalimat yang benarnya, although we are poor, walaupun kita miskin, kita punya harga diri. Arti tetapi itu sudah termasuk di situ. Selanjutnya kita lihat contoh lain dari redundant conjunction. Contohnya number 15. Supposing if you like it, take it. Andai kata umpama gitu ya.
Supposing if you like it, take it. Now the sentence is incorrect. Why? Because there are two words which have the same meaning. Jadi ada dua kata yang artinya sama. Supposing, andaikan, sama dengan jika, begitu. Jadi tidak boleh dua-duanya dipakai. Nah, kalau dua-duanya dipakai, kita sebut dengan redundant conjunction. Jadi ada conjunction yang tidak perlu. Yang benar adalah supposing you like it, take it. Kita pilih satu, supposing, atau kita pakai if. If you like it, take it. Untuk menghindari redundant conjunction. Nah, itulah tadi English learners, pembahasan kita tentang redundancy. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes TOEFL atau sejenis. Dan juga mudah-mudahan membantu buat mereka yang sedang berada di advanced level kursus bahasa Inggris. Demikian, terima kasih. Ikuti terus channel ini. Wassalamualaikum. Dan bila ada pertanyaan seputar pelajaran bahasa Inggris, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.